I know there's things you cannot tell me. But I also know there's a story here, and I think everybody will hear about it. Do you think your paper has the resources to take that on? I do. Do you? The Boston priests molested kids in 6 different parishes over the last 30 years. The church found out about it and did nothing. We haven't committed any long-term investigative resources to the case. No, we haven't. And that's the kind of thing your team would do. Spotlight? Guys, listen. Everybody's going to be interested in this. Obviously, the church will fight us very hard. I'm trying to get some background information. I don't want you recording this in any way, shape, or form. Nothing. We understand you've settled several cases against the church. I can't discuss that. There aren't any records of any of these settlements. Nope. When you're a poor kid from a poor family, and when a priest pays attention to you, it's a big deal. How do you say no to God? Spotlight. Is this the tip line? You think he's got something? I want to keep digging. We need to focus on the institution. Show me that it came from the top down. They'll try to silence anyone who speaks out. You leave me alone, you hear me, goddammit? 6% act out sexually. 6% is 90. 90 priests. If there were 90 of these bastards, people would know. Maybe they do. You're going to give me the names and the names of their victims. Are you threatening me? I was doing my job. Yeah, you and everyone else. I am here because I care. We're going to tell this story. We're going to tell it right. I'm hoping we can keep this between us until we all get on the same page. Is that why we're here, to get on the same page? We've got 2 stories here. A story about degenerate clergy, and a story about a bunch of lawyers turning child abuse into a cottage industry. Which story do you want us to write? Because we're writing one of them. I'm not crazy. They control everything. This is not just Boston. It's a whole country. It's a whole world. They knew, and they let it happen. It could have been you. It could have been me. It could have been any of us. Halo semuanya, nama saya Muhammad Rizky Fadilah dari penerbitan 2E. Di video kali ini saya mau mereview salah satu film yang luar biasa keren, tegangnya dapet banget, dan pastinya banyak banget ilmu yang penting seputar dunia wartawan. Filmnya adalah Spotlight. Ya, Spotlight adalah film yang dirilis pada tahun 2015. Seperti apa filmnya? Mari kita bahas. FYI nih guys, Spotlight ini bukan film karangan bebas, tapi diangkat dari kisah nyata. Ceritanya fokus ke perjuangan hebat dari tim wartawan investigasi di koran The Boston Globe pada tahun 2001. Ceritanya bermula waktu kantor mereka kedatangan bos baru bernama Marty Baron. Karena ngerasa ada rahasia besar di sebuah kasus pelecehan yang sengaja ditutup-tutupi, bos baru ini ngasih tugas ke tim khusus bernama Spotlight buat ngusut tuntas kasus tersebut. Tim ini diketuai sama Robbie Robinson bareng wartawan-wartawan hebat lainnya. Awalnya mereka mikir ini cuma kelakuan satu oknum nakal saja, tapi makin mereka gali, dengerin cerita sedih dari para korban, dan ngebongkar arsip lama, fakta yang mereka temui benar bikin merinding. You and everyone else. Ternyata ada puluhan oknum di Boston yang ngelakuin kejahatan itu. Dan parahnya, pihak institusi malah sengaja nutupin skandalnya biar nggak ketahuan publik. Di film ini, kita bakal lihat gimana para wartawan berjuang mati-matian untuk ngebongkar kebenaran. Dari film Spotlight ini, ada salah satu adegan yang menurut saya tuh emosinya dapet banget dan jadi favorit. Yaitu pas salah satu wartawan, Mike Rezendes, yang diperankan oleh Mark Ruffalo, benar-benar meledak marah di depan ketua timnya. We got law. This is it. No, this is law covering for one priest. There's another 90 out there. Yeah, and we'll print that story when we get it, but we gotta. Waktu itu, Mike baru saja dapat bukti dokumen kalau petinggi di sana sebenarnya udah tahu soal kejahatan ini dari lama. Tapi pura-pura buta. Mike maunya berita ini tuh langsung dicetak secepatnya hari itu juga. Tapi ketuanya nahan dia, karena mereka butuh bukti yang lebih kuat lagi biar si pelaku utama nggak bisa ngelak. We need the full scope. That's the only thing that will put an end to this. Let's take it up to Ben. Let him decide. We'll take it to Ben when I say it's time. It's time, Robbie. It's time.
They knew, and they let it happen. 2 kids. Okay? It could have been you. It could have been me. It could have been any of us. We gotta nail these scumbags. We gotta show people that nobody can get away with this. Not a priest or a cardinal or a freaking pope. Adegan ini tuh ngena banget di saya karena di sini tuh kelihatan jelas banget peran batin seorang wartawan. Di satu sisi ada rasa kesian pengen cepet nolong korban, tapi di sisi lain dia dituntut untuk tetap profesional dan sabar ngumpulin bukti biar kebusukan sistemnya tuh bisa dibongkar sampai ke akar-akarnya. Nah, sekarang kita bahas film ini dari sisi aturan atau kode etik jurnalistik. Nah, di sini tuh ada 3 poin. Yang pertama itu kemandirian wartawan. Walaupun tekanan dari masyarakat sekitar itu kuat banget, tapi tim Spotlight itu tetap netral. Mereka nggak peduli siapa yang mereka hadapi, tapi kebenaran dan kepentingan masyarakat tetap menjadi nomor 1. Kedua, prinsip akurasi dan cek fakta. Mereka nggak asal sebar berita begitu aja demi ngejar sensasi, tapi data dicek berkali-kali, terus juga dokumen hukum dibaca diteliti dan jadi bukti kalau berita ini harus benar, bukan cuma modal tebak-tebakan atau gosip. Yang ketiga itu perlindungan narasumber. Nah, ketika wawancara korban yang masih trauma, wartawan tuh ngasih rasa aman, penuh empati, dan ngejaga rapat-rapat identitas mereka. Ini tuh nunjukin kalau wartawan itu juga harus mengutamakan kemanusiaan. Ada sedikit fakta menarik nih di balik pembuatan filmnya. Berkat tulisan asli yang terbit pada tahun 2002, tim Spotlight di dunia nyata beneran berhasil memenangkan penghargaan Pulitzer di tahun 2003. Ini adalah penghargaan paling bergengsi di dunia kewartawanan loh. Terus para aktornya juga niat banget. Mereka sampai ikut kumpul bareng wartawan aslinya buat nyamain cara jalan, cara ngomong, sampai gaya ngetiknya. Pantas saja aktingnya kelihatan sangat asli dan sukses menang film terbaik di Piala Oscar. Sebagai penutup, film ini tuh jadi pengingat keras buat kita semua bahwa kerja keras wartawan yang sehat, beretika, dan berani itu sangat penting. Wartawan punya tugas yang mulia untuk jadi suara buat mereka yang selama ini dibungkam. Mungkin itu saja review film Spotlight dari saya. Semoga pembahasan ini tuh ada manfaatnya dan ngebantu ngasih sudut pandang yang baru buat kalian semua. Thank you guys.